Pasal apa dia orang larang kita baca kitab Injil? Dia kata, ya dia orang ini prejudis tentang agama Kristian lah Allah. Dia kata, no. You have read the Bible? I say, yes, I have. You know the Bible, their position on injustice, on corruption. Jadi dia takut kita baca kepada rakyat Sarawak, orang-orang Kristian, bahawa dilarang kamu mengambil rasuah, mencuri harta orang, merompak tanah orang. Itu dalam Injil kita boleh pakai. Ini yang kita boleh tahan. So, itu jadi politicized. Apa nak politikkan? Allah orang terima lah. Ini dia punya. Dia kata kontrol. Kalau betul dia ikut Allah, pun tak apa. Dia pun tak ikut. Allah mana yang rompak tanah orang? Allah mana yang suruh curi tanah orang, zalim kepada orang? Allah mana yang suruh kontrol media dan mislead people? Allah mana yang bribe people? Allah mana yang suruh macam itu? Wah, Allah, our monopoly. Don't play around. It's my God. Oh dah. Nonsense. Sama. Kitab Injil. Orang nak baca, I'm a Muslim. I read the Quran. I pray and read the Quran. I have full conviction in my faith. Tetapi bagi orang Kristian lebih baik dia faham kitab Injil. It is better for us to deal with good Christians than the crooks among the Christians. You know, but the problem in our system is the crook kawan dengan crook. Jadi di Sarawak dan di Malaysia ini pun dipolitisize. Dia respon tidak honest. Dia tengok rakyat marah, dia pun kata okey, akan tukar. Dia cakap soal Allah dan soal Injil, Bible, okey dia kata. Oleh kerana election 16 hari bulan, compromise. Titik. Mana Bible ambil. 17 hari bulan, kita kaji balik. I'm sure Sarawakians are smart. Sebab tu saya kata kat orang kampung, orang miskin, orang ibadah, orang Bedayu tadi, dia bagi baju angkat, dia bagi beras ambil, dia bagi RM50, bagi tahu sekarang harga minyak naik, kasih 100. Dan orang tanya, what make you feel so confident that you can make it? Dan Pakatan Rakyat, Keadilan, DAP pakai work together and make it. Saya kata, when I walk, saya jalan, saya tenung, saya lihat mata orang. People don't come and just be polite and lie to us. A few would, not the majority. Jadi saya kata, saya jalan, saya tengok mata orang Cina, orang Bedayu, orang Melayu, orang Iban. Saya yakin dia tidak semua profesor, tidak semua belajar universiti, tetapi semua ada hati dan jiwa. Jangan anggap orang miskin, pekerja, penjajah teh ke makanan itu semua tak pandai. Dia ada, dan tanggungjawab kita mau knock hati dia. Bukan macam lagu dulu, I'm going to knock on your door. Ni tak, I'm going to knock on your heart. Dan biar itu hatinya. Saya cerita itu depan Lim Guan Eng di Pulau Pinang. It was one occasion that really affected me emotionally. I was rushing campaigning for a DAP MP candidate and Keadilan State 2008 elections. Dan saya tahu pergi 20 minit saya cakap pergi. Jadi I don't have time to speak to, talk to people, engage. But I have to move. Dia orang minta ceramah macam ni, another 3 malam ni ya. About 3 more. Tetapi di Pulau Pinang, di Bukit Bendera, Wabi Cintong sekarang di DAP Parliament, campaign untuk dia. Saya turun, salam. One lady tangkap tangan saya, pegang tangan saya, tak mau lepas, and she was crying, tears. And I of course looked at her. I said, never mind, support us, support DAP and Keadilan here. And she said, yes. Dia panggil saya sir. Yes sir,
will do. But please do take care of our children in Penang. A Chinese middle-aged lady cakap dengan saya orang Melayu, tetapi sudah tahu, to her, ini bukan politik main-main, oh pangkah itu, pangkah ini, sokong Tihau ataupun sokong DAP. Bukan. Bagi dia bagi penuh keyakinan. Anwar and your team, I am entrusted. Saya trust you, not only with this government, but masa depan my children. Malam tu macam malam ini juga saya tak sempat makan. Saya terganggu. Saya kata, oh my God, you know, that lady reminded me, whatever said, struggle kita, you know, there are enough people like you yang gasa. Please take care of our children. Sejak itulah saya start masa kempen 2008. Saya kata mau jadi pemimpin di Malaysia, di Sarawak, jangan fikir kamu ketua menteri jaga anak kamu saja. Timbalan ketua menteri jaga anak dia saja, menteri-menteri jaga bini dan anak dia saja. Tak layak pimpin. Kalau mau pimpin, mesti ada kesedaran. Saya orang Melayu, anak Melayu, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Kadazan, anak saya, anak India, anak saya, anak Cina, anak saya. Friends, the majority of you are Chinese. There are some other Ibans I've seen, Malays. Please, to me, politics is about. Sebab itu saya tak peduli. They can strip me naked. Dia boleh telanjang saya. Dia boleh pukul saya setengah mati. Boleh campak saya dalam lokap, bagi makan macam makan anjing. Dia boleh simpan saya dalam penjara 6 tahun for no offense. Dia tangkap lagi. Dia ukur kemaluan saya. Dia, my private parts, they measure. Siaurannya orang, siauran. Dia kata, oh because ada sodomy charge. Sodomy charge dia ukur depan, tapi belakang saya dia ukur apa pasal? Siauran. And now video. Siapa tunjuk itu video? Rahim Tanriji. Siapa punya kawan? Lim Guan Eng punya kawan. Bila keluar gambar Rahim Tanriji, Lim Guan Eng itu telepon. You saw that? I said, what? Rahim Tanriji lah. I say, peluang. Lim Guan Eng jawab. Can you imagine? Lim Guan Eng. Apa salahnya? Masuk penjara 1,5 tahun. For what? For defending a Malay girl. Masuk penjara 1,5 tahun. But God is great. That convicted Guan Eng is now Ketua Menteri Pulau Pinang. So, sebenarnya saya cerita ini, saya hanya nak bagi tahu. Don't worry, I'll face it. I have a wonderful wife, Aziza, and children. I'm blessed. Jadi tentang saya tahu. Dia nak distract. Memang saya tahu. Ada saja elections, ada isu anu. Depan ke, belakang ke. Ejen Yahudi, tak lagi ejen Cina. Kemudian video, dia tak kira perut besar, perut kecil, dia tak perlu. Jadi Aziza telefon, careful lah, careful what you eat lah. Jangan perut kecil, jangan perut kecil. Siauran. Ya, ada kawan Cina kita, cakap macam siauran. Apa lagi? You tell me in Chinese, apa bahasa yang lebih baik orang juga? Malukan orang, bawa pornografi to every single house in this country. Anak-anak kecil tengok, orang itu tak pakai baju. What is this? You know why? Because they fear. Not they fear Anwar, no. They fear the alternative Pakatan Rakyat, Malays, Chinese, Indians, Ibans, Kadazan coming together. Friends, brothers and sisters, this is our land. This is not the land of the ministers.
untuk bahagi-bahagi untuk anak pinak dia. Negeri ini negeri kita. Orang kata Cina dulu datang dari mana? Ya. Kalau saya kata hantar balik, you pun tak tahu mau balik mana. Ya. I talk about justice. I'm a Malay. I'm a Muslim. Saya singgah tadi di Isra, saya salat semayang. But we are human beings. Why treat people like this? Why UMNO PBB ni entertain all the perkasa ni apa dia? Ini Malaysia ni apa? You ingat apa? You ingat you are leaders and kita ni apa? Kuli, slaves kah? Say whatever you like, bully them, take their land. I mean the Ibans may be uneducated, but treat them. They are our brothers and sisters. Dia anak Sarawak, jaga dia. Ya, ini anak-anak Cina. Cina dekat pilihan raya macam-macam coba.